blocks away sa amon diri nga building. Bago lang abi ko ka ano like I arrived from work 12:30 11:30 Mm. sa gabi. Then just few minutes na gina-open ko abi akong window to check pa. Tapos may nag-start and ang attack, and it was just really close Mga here. okay. Mga ano gid oras lupok na ma'am sa inyong sining lugar, mga ano gid oras kun naton madumduman? Actually more around it's 11 11:40 11:30 11:30 11:40 something like that. Okay. So for ma'am, okay. Nakurog pa abi ko actually. Okay. So for ma'am, wala man sa may na-report nga may nautasan dara sa kabuhi ma'am, nagkalamatay, nagpilasan dara sa Qatar? Wala pa man kay wala man sa news, nagatuto kami sa news today. And so what we could observe, ano na siya, intercepted man tanan nga attacks so far. So hopefully wala lang gid sang may magtupa nga ano kay biskan sa area lang galing siya, kusog-kusog na gid siya as in it's like the shock wave. Kusog-kusog gid siya. So biskan layo pa kami, if that missile will actually fall sa duta or sa building, dako gid siya nga explosion ba. Okay. So subong nga tion Ma'am Kim, kamusta dara sa inyo sa gawas? Makita naton mga tao dira, may nagalakat gyapon o may nagamotor-motor gyapon, may nagasalakyan gyapon, o kung susubong wala na sa mga tao dira sa gawas sa inyong nga palibot? Actually, nag-advise na gid, so we could say 80% sa population ara na gid sa sulod sang mga balay nila subong kay ang advice nag-send actually ang Qatar sang advice around 10:30 kagabi that everyone should stay inside, avoid panic buying kay naman nila tawag gihimo nila 24 hours ang mga ang grocery dere, and that way makabakal ang mga tao. So they're just advising everyone not to go inside sa mga groceries kay mag-cause siya sang commotion, and we don't really know what will happen. So gina-advise na lang nila everyone to order through deliveries, online deliveries. And pagpapuli kinamon dire kay makita mo gid nga there's really a big difference nga wala ka salakyan sa way. Yes. Amon na dasig man ang amon nga biyahe. Okay ma'am, dara sa pungsod Qatar ma'am, kung halimbawa bla nga kunyari may magsulod naman niya sang prebag-o naman nga missile attack halin sa iban nga pungsod, ma'am may ara bala kita dara iya may mabatian nga mga sirens bala ma'am patimaan? Actually wala gid dire. Siguro amo lang na ang good thing is that the way nga maghatag ang Qatar sang alert is actually through phones. So anyone who actually has like a SIM sa ilang phone or like that, kay abi kami sang POS sa shop man nga may access sang SIM, maka-receive gid siya sang alert halin sa Qatar. And actually kagaina or I would say yesterday nung nag-start ang attack, nakabugtaw gid ko imbis nga sa alarm ko, nakabugtaw gid ko sang sang tawag sang what do you call this, ang warning sang Qatar nga gisend, which is medyo gid siya traumatic kay every time nga mabatian mo siya kay maano ka gid ba maano gid ang imo nga magpanic ka ba nga you have to be alert right away. So siya, and may ara naman siya from time to time gid abi. Okay. Ma'am, kamusta pod ang kuryente dira sa inyo? Tubig naton, may shortage ba? Wala man so far. Okay, mayo man. May ara pa man, good thing wala man dilagin cut ang connections. That's why we're monitoring sa news gid always. We have it open, tapos advise, ang only thing na ginhimo lang nila is they advise everyone to stay inside, especially away from the window kay may mga shockwave gani sa mga interceptions. And
wala man may nakat nga kuryente, wala man we have water, we have electricity. Oh. So far subong kay okay man ang ang setup. Okay ma'am, so dugang naton yang pala makutanon ang pungsod Qatar ma'am wala gid balayas ang bomb shelter dira ma'am nga pwede pa nang guanda karon mga tao da. Yeah, well actually wala gid. Okay. But yeah, well there's actually none that I know of. Kasi they're just really advising everyone to stay inside the building. Pero the good thing is though wala siya sang wala sang like bomb shelters or anything, they're actually good in intercepting yung attacks. So that means that maayo ang ilang system, ang ilang what do you call this? Ang ilang what do you call this? Yung ang ilang ang ilang Yes. hindi ko na makon sa ako na ang mind. Ang ilang ministry or defense system nila manami ang ilang defense system because they can really intercept tanan nga attacks kay syempre so far may na sang 66 ka missiles as of like just few minutes ago ang ginrelease ang ministry 66 na. And there are like 8 drones nga nag-atake diri sa Qatar and all of those were intercepted. So it's actually good. Good to know ma'am. So for ma'am bulubanta mo ma'am pila ka mga Pinoy dira sa imo man? Estimate mo lang may mga Pinoy pa kita dira ma'am? Yeah, there's actually as far as I could check, I mean like few months back. I checked this around mga 100 or 200,000 ka mga Pinoy ang ari diri. Okay. At least nabala naton kung pila gid ang numero dira ma'am nga yara dira sa may pungsod sang Qatar. So for ma'am ano nang advice karon sang Qatar government ma'am subong sa inyo dira? Amo gito kung gid sila, they're very firm that everyone should stay inside. Hindi gid magawa, stay away from the window. Kay itong na-mention ko earlier, it's actually we're having like shock waves kung lapit ka sa area sang interception. Yes. That's actually shockwave from the explosion, and also to secure food. And also ang latest nila nga advice is they're canceling work tomorrow and also classes for like primary and also for university. And hopefully, I'm hoping nga i-cancel man sa amon nga kay syempre we're working in a private sector, so hopefully magaan man kami sang advice to just stay at home just to be safe. Okay ma'am, sige last question ma'am. So far ma'am sa subong nga mga tinakna ma'am subong nga oras dira sa inyo alas 12 onwards na ma'am may mabatian ka pa bala nga paglupok? Actually, I closed the window, so I can barely hear outside. So hopefully wala lang gid. But I am not really sure kasi nag-escalate gid ang issue. Especially na napatay na ang leader sang Iran, they will really, I think they will retaliate again. Yes. So we're just going to keep on praying. Tani maging safe lang kami dito tanan. We'll just watch the news, and we are also asking for help to pray for every one of us that are actually having this, experiencing this. Kay honestly, it's very scary. It's just easy to say na ay okay lang na siya nang wala man sila na naigo dira, but Yes. the trauma that it's causing, hindi siya sang nami sa pamatsyag na hindi siya easy to handle. So hopefully this will end soon. Lang na. Okay. Ma'am, last na lang gid ma'am, panawagan naton ma'am sa tanan. Kabalaka mga pamilya naton diri, labi na gid sa mga pamilya man sa mga OFWs no nga yara dira sa may pungsod Qatar, panawagan naton. Yeah, hindi ko man siguro how would I say this? Yeah, I'm scared. Siguro tanan gid nga tao diri sa buong is really scared about what's happening, but we're really thankful sa government sang Qatar that they're actually really doing their best to protect us, to protect everyone that is sa Qatar. We're okay.
na we're actually being strong. Mm. Though it's scary, yeah, but we're going to stay strong and we'll get through this. Yeah, salamat gid sa pag-pray niyo for us, and we'll be okay. That's Sige all. Sige ba, madamo gid nga salamat sa imo sining nga lipot man nga ginhatag mo nga time sa aton sining nga waragwagan, ma'am. Madamo gid nga salamat.